nagmatinumano nga sulugoon adunahan ko kabus ikaw gipili kay ang mga buhat mo pinasahi siya imong katimbang sa tanang mga butang sa kaharuhay kalisod siya ang mutabang dilit kanya biyaan bisan mangit-ngit pa ang imong agit-anan siya ginaplusan ug nasamaran gilansang siya sa krus apan niyang giantos ikaw ang hinungdan aron sa gugma niya ikaw matabunan sa sinuganan mo karon ikaw na himutan nagmatinumano nga sumugoon adunahan ko kabus ikaw gipili kay ang mga buhat mo pinasahi adunahan ko kabus ikaw gipili kay ang mga buhat mo pinasahi Welcome sa atong tulmanon morning prayer edition on light cover. Karon nining sa iyong kabuntagon ato na usab kapatalingugan ang pulong sakit na mo'y kalanon sa atong espiritu hanong kinabuhi para mabuhi kita diha sa kinabuhi. Kaya ang Diyos di mahal ug makita niya mga iya kitang ipakaon sa mga pulong pinagi sa iyang mga alaga. Apan ang Diyos wa mabagpo sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagat kaniya sa pagpuyong balaanon sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya ug kanunay atong
Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat ni oras sa kumusta kamong tanan ug ning mga orasa. Hinaot nga ang matagusan na kita kanunay sa malipahin ug mabugnaong kabuntangon. O kumusta kamong tanan atong makaigsunan sa nagkadayang makanasuran. Atong makaigsunan ini atong nasugnong Pilipinhon. Kumusta kamong tanan. Hinaot nga ning maorasa. Anak kita kanunay sa malipahin ug mabugnaong kabuntangon. Og malinaw nga kabuntagon ngani maoras sa atong hiusahan na sabi ang presensya ang pulong sa Dios maghiusa kita diya sa pagpamalandong diya sa panghuna-una nga diin kanunay kinato makapo ang pagkamaayo ang gahom ang presensya sa Dios para maabot ang mga kapanahonan nga din kitang tanan magmalahatayon sa pag-alaga para kitang tanan kaplagan sa Dios nga kanunay nagambahan nagadalay ganto kaniya. Kumusta kamong tanan ang Ginoo magapanalangin uban sa atong mga kaigsunan mga kaigilaan nga nay mapanahon na nga kanunay gayon nagasunod ni atong bulaton og sa atong mga kaigsunan sa batch 94 kumusta sa atong mga classmate sa tuig 1994. Kumusta kamong tanan? Asa man kamo gipahimutang sa Dios, panalanginan kamong tanan sa Dios. Og ning mga pulong nga kanunay nato pagahukaron sa matag buntag. Hinaot nga kini makapahatag kining dugang kadasig sa pag-alagad ug sa pag-alagad nato diya sa atong Ginoong Hesukristo kay duha gid padulungan sa tao kung mapakyas kita yan ang gisaad sa Ginoo ulay duha dito kita sa kalaglagan nga din ang mga tao wala na numbaling sa pulong muna tungod sa kamahal sa Ginoo tungod sa pagmahal sa Dios sa mga tao muna ingon ang balang kasulatan may kay gunon kag wala isulti ang pulong sa Dios muna nga wa man kita sukad ng kinitay dugay ng kapanahonan pero ni mapadahonan kita kinitay kita pinagi sa social media na ni mapulungan nga kanunay yung madunggan kini tipigis yung kasing-kasing kaya ngunang balang kasulatan nga sa akong kasing-kasing ginatipigan ko yung mga pulong aron dili ako makasalabatok sa atong Ginoo. Pinanakanindot mga kaigsunan. Kumusta kamong tanan mga kabats 94? Huwag sa atong mga kaigsunan sab sa mga ginikanan. Sa kamagungit, kumusta uban ni Teacher DC mga ginikanan. Ang Ginoo magapanalangin kaning tananing mapanahon. Uban sab sa atong mga ka-office mate, maing sa kabuntagon. Usab sa atong Honorable Judge Helbol Yusos, maing buntag kaning sir. Kumusta? Uban sab sa among mabtikon o batanon nga abogado. Attorney Mika Kabatigan, may buntag ka ni Muda Attorney. O sa tanan ng mga staff, kumusta? O sa tanan ng mga ka-office mate, may buntag ka niyong tanan. O sa itong mga ka-church mate, may sa kabuntagon, kumusta kamong tanan. O sa tanan ng mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga din yung mga rasa nagkasunod niya itong bulaton. O bansab sa itong mga minalog, mga pinanggang makasilinganan, may sa kabuntagon, alang sa itong magpagpanimbayan. Nga to sa Mediante family, may buntag kanindra nung mga uban sa mga minalog, mga pinanggang mga bataan, mga kaigsunan, kaigalan, kumusta? O bansab sa Antipino family, nga itong si Waldi Angelibong, ang uban sa tanan ng mga kabataan, o sa tanan ng mga kabanay. O kantasab sa Lapinig family, nga itong nanglita sa tanan ng mga kaigsunan, kumusta? Kitong family, may sa kabuntagon itong Army Stephen, nga to sab sa Hiniralaw family, may sa kabuntagon nga itong nanginday, uban sa mga minahal nga mga kabataan. O kanto sab sa Biraw family, may sa kabuntagon nga itong ng Violeta, uban sa Pilanggang Kapikas, uban sa mga minahal nga mga kabataan, atong mga kinday si G. Banjinog sa tanan nga mga kabanay. Nga to sab sa Villis family, may sa kabuntagon nga itong Romeo Rinaldo, uban sa tanan nga mga kaigsuonan, o sa tanan nga mga kabanay, nga to sab sa mga family nga itong nangginging musisan, uban sa tanang mga kabataan, mga kaigsuonan. Sa whole family, may sa kabuntagon, nga to sab sa Gafalis family, nga itong ng Victor, may sa kabuntagon sa tanan nga mga kaigsuonan. Elio family, nga itong ng Mitos, uban sa tanan nga mga kabataan ug mga kabanay. Abang family nga itong Loloy Tata, nga itong nanay na rami sa kabuntagon sa tanan nga mga kaigsuonan. Ang ato sab sa Ibarra family,
Maayong sa kabuntagon itong Ruel Analisa. Uban sa tanan nga mga minahal sa kinabuhi ug ngadto sa tanan nga mga kabatan nga tong persilading anton ug sa tanan nga mga kabanay. Og ngadto sa Rapir family nga tong Dario Ainin uban sa tanan nga mga minahal sa kinabuhi. Escobar family nga tong Dolores Mating. Dagno family nga tong Jigger Linda Terencio Wins. Ngadto sa Yunan family nga tong Doy Genday. Ulanta family nga tong Totoy Sosa. Ngadto Sweetie family atong Matskili uban sa mga kabatan ug ngatong Dalilo Kabaktulan. Ngadto sa si Lucia family nga tong Ilan Margin. Kamayan family nga tong Sandro Alma. Ngadto sa Gumabon family nga tong Noen. Mantak family nga tong Engan. Elisa family nga tong nang Baby Lablam. Langkasan family. Ngadto kang mami uban sa tanan nga mga kaigsunan Kumpasan family nga tong Jojo. Ngadto sa Kuno family nga tong Christopher. Uban sa tanan nga mga kaigsunan. Rodriguez family. Palan family. May sa kabuntagon kayong tanan ang Ginoo magapanalangin og sa tanan nga nagasunod ni atong bulaton. May sa kabuntagon og sa tanan ng mga barangay official, may sa kabuntagon kumusta ka mong tanan, mga kapulisan kasundaluhan, mga law enforcers, may sa kabuntagon kumusta ang matagusan ning mga orasa sa iyong kabuntagon. Og walang sab sa tong mga kaigsunan nga kanunay sab magasunod ning pinagi sa social media, may sa kabuntagon. Nato kang Sister Marie Minoria, kang Sister Wina Wing, matupay good morning Pastor Elias Lutao, God bless. Okay, salamat kanimo Sister Wina Wing o kang Sister Jennifer Taps. May sa kabuntagon also kang Sister Vilma Samayla. May buntag kanimo dia Sister Samayla o sa mga orasa nga imong nahimutangan karon. Diha sa sa Spain Sister Samayla, kumusta kanimo o ang Ginoo magapanalangin ning mga orasa? O panalangin ka kanunay sa Dios suban si mong butan sa mapinlanggaon nga kapikas. Matod pa ni Sister Samayla, blessed day Pastor Elias and family. O sa mga listeners, salamat kanimo Sister Samayla, ang Ginoo magapanalangin kanimo hatagan ka kanunay sa Ginoo sa kusog kabaskog. Matod pa Pastor pa shout out ko kay Olivia Villarte na mati siya karon. Share nako ni online, thanks Pastor. Okay, happy being ngadto kang Olivia Villarte. Okay, kumusta ka ni Mr. Olivia Villarte? Panalanginan ka sa Dios uban si mong tibok panimalay, tagan kanunay sa Dios sa kusog kabaskog ning mga panahon na. And also kang Sister Joby Malaganti Ginang. Happy being da kanimo Sister Joby Malaganti Ginang. Okay, murag dugay-dugay sa tamula nakakuha ni Sister Joby. May buntag kanimo o may gabi baka ni kanimo. Kumusta? Happy being da kanimo ning mga orasa sa kabuntagon. Matod pa niya ilo Pastor, maayong buntag na mo Pastor. God bless watching from Quiet. Okay, sa Quiet Sister Joby Malaganti Ginang. Kumusta dia kanimo? And also kang Olivia Custodio Villarte. Nakakuha siya matod pa. Okay, sign of blessing. And also matod pa, good morning Pastor. Okay, good morning usab dia kanimo Olivia Custodio Villarte. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasan. Also kang Sister MM Olapi. Happy being kanimo Sister MM. Ang Ginoo magapanalangin usab kanimo ning mga panahon na panalanginan kamong tanan sa Dios o sa tanan natong mga kaigsunan. Og dalaygon natong Ginoo sa tanan natong mga kaigsunan usab nga dinhi sa morning prayer edition online coverage page. Okay, maayong buntag kaning tanan ning mga panahon na. Og sa atong usab sa mga national officers, maayong buntag uban sa atong National President Pastor Alfonso John Bagas. Maayong buntag kanimo Pastor John. Uban sa tanan nga mga pwersa sa imong tibok panimalay. Maayong buntag kanimo ug matod pa ni Sister Julita Baez. Good morning Pastor Elias Lutao and to your family. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Julita Baez, ang Ginoo magapanan kanimo ning maoras sa panalangin ka sa Dios ning mga panahon na. And also Sister Marie Minoria. Okay, salamat ang atong testifier karon Sister Marie Minoria. Nga din usab nagapaningkamot diya sa pagalagad sa Ginoo nga kasamtangan nga nagkahimo na sab siya pag-anchor sa Kaas Cebu. Happy being kaninyong tanan. O also dili ayo kalimtin niyo pag-subscribe ang atong YouTube channel. O kanang nasa comment section, i-click na ninyo ang YouTube channel, then subscribe and comment dayon og share sa atong buluhaton. Ina na kanindot makaigsunan katong mahiligon pinagi sa YouTube, ilan na ning ma-click na dayon. Ina na kanindot makaigsunan muna nga kay ang gusto man sa Dios
nga tanan gyud mga tao masuginlan sa pulong sa Ginoo para walay isa ka tawo nga mahimong inosente ignorante kay kita nga naday na sa balang kasulatan. Yung sa day ka na ka-importante sa usa ka tao muna kinahanglan ang matag usa dili gid mahimong magignorante sa pulong sa Dios. Also nga to kang Sister Merlin Dabihag, have a blessed morning everyone. Thank you Lord for waking me up today. Praise God. Hallelujah. Salamat kanimo Sister Merlin Dabihag ang Ginoo magapanalin kanimo ning mga orasa. And also happy viewing og may buntag sa tanang mga kaas anchorman gikan sa Cagayan de Oro antud sa Manolo, Davao, and sa Bohol, og sa Cebu, og sa Camiguin, o mga anchorman, anchorwoman, and din sa kaas Valencia, kaas Negros, kaas Zamboanga, maayong buning buntag kaning tanan, panalanginan kamong tanan sa Dios, og sa tanang magkapastoran, anang The Power Radio, og sa Radio Abante, uban ni Pastor Michael Helia, Pastor Tata Tagala, Pastor Jerry Rabaca, o sa Power Radio, Pastor Rene Litang, o sa tanang makapastoran nga di nagpagamit ng mga panahuna alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Also kang Sister Julita Baez matod pa niyang mayong buntag sa tanan ning tan-aw sa live streaming. I'm glad to hear you. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Julita Baez ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga panahon na maug matod pa ni Sister Merlinda Bihag. Good morning to your pastor. Yes, Lutang. God bless you always together with your family. Okay, salamat kanimo Sister Merlinda Bihag ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga oras sa panalanginan ka sa Dios. And also kang Sister Wina Bugay de la Serna. Matod, praise the Lord. Maing buntag sa tanan. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Wina Bugay de la Serna panalanginin ka sa Dios ug hatagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog sa mong pagpanarbaho usab diha sa laing kanasoran. And also kang Sister Jennifer Taps. Matupag good morning and God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Jennifer Taps ang Ginoo magapanalangin kanimo. And also happy viewing ato kang Sister Naida Igrotehes. May buntag kanimo Sister Naida. Praise the Lord. Matod pa niya. Thank you Lord for the new day and new life. Walay katapusan ang akong pagpasalamat. Diya kanimo maying buntag sa tanan viewers labi na kanimo Pastor Jos Lutaw uban sa imong tibok pamilya. Happy Monday. God bless us all. Okay, matod pa. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat kanimo Sister Naida Igrotehes. Matod pa niya happy Monday. God bless us all. Okay, salamat kanimo ang Ginoo magapan. God bless usab diya kanimo uban sa imong tibok panimalay sa tanan nga nagapalibot kanimo panalanginan usab sila pinagi usab sa imong kahayag nga share ngadto usab kanila. Og also kang Sister Amilanits. Nato pang good morning everyone. Good morning usab diya kanimo Sister Amilanits panalanginan ka sa Dios ning maorasa uban sa itong makasistiran diha o sa laing kanasuran nga Ginoo magapanalangin hatagan kanunay kamo sa kusog kabaskog sa Dios o hatagan kamo kanunay sa kalipay diya sa pagkamapadayonon sa pag-alagad. And also kang Sister Marie Minore, salamat sa imong sign of clapping. And also kang Sister Bibi Rapa Busano matupay good morning Pastor. Yes, og sa tanang verse God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Bibi Rapa Busano and also kang Sister MM Olape atong igsoon sa Los Angeles. Matupay good morning Pastor and to all listeners and viewers. Okay, good morning usab diya kanimo Sister MM uban sa imong mapinalanggaw na sa mga kapigas hatagan sa Dios kanunay gud sa kusog kabaskog unsa may adunay mga paminaw nga dili maayo ning maurasa ipadala sa Dios ang kumpleto nga kaayuhan na nahilabihan kanindot makaigsunulay distansya sa gahom sa Ginoo. And also kung Sister Ruth Comendador mato pa maing buntag pa sa Dios og sa tanan viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Ruth Comendador ang Ginoo magapanalangin og gamiton ka pa sa Dios sa daghan pang mga buluhaton ning mga panahon na panalanginan ka sa Dios. So uban sab sa imong mga buutan ng mga employer diha o sa imong mapinalanggawon buutan nga kapikas o sa imong igsoon sa mga kauban nimong ning sa pagpanarabaho. Also kung Sister Mayle Cabusante sa banda matupay mahimbantag pa sa Dios ug sa tanan viewers. God bless us everyone. Kasalamat kanimo Sister Mayle Cabusante ang Ginoo magapadalangin kanimo ning mga panahon na. And also kang Sister Vivian Solitayo matupay good morning
morning sa tanan viewers kanimo usa Pastor Elias uban sa imong pamilya. Dalaygon ang atong buhing Dios. Hallelujah, glory to God. Okay, salamat kani Mr. Vivian Solib and also Mr. Leah Maputol saying sign of love o kang Sister Marie sign of love. Sister Merlinda Bihag, okay, sign of love. And then Sister Marie Minaria, o kang Sister Gisa Torregosa. Patay pa niya, praise God. A very blessed Monday morning. Kaya Pastor Jos Luta and to all viewers. Keep safe always everyone. God bless. Be blessed, and be a blessing. Every blessing is a very blessing. Okay, salamat kanimo Sister Gisa Torregosa. Labihan kanindot mga kaigsunan ang mga pulong. Nga din kanuna isab na to mabati sa mga komento sa mga kaigsunan na din ang kasing-kasing ana sa mga positibong mga pangunahan. Di na nahilabihan kanindot. O kang Sister Leah Maputol matupab, blessed morning. Morning prayer edition online coverage mapagpalang umaga po sa inyong Pastor Elias Luta and family and to Brother John Marong Gamblot. Inana kanindot mga kaigsunan. Also to all avid followers, especially to all my beloved brethren in Christ all around the globe. God bless us all. Labihan pagkamayo gid sa atong Ginoo. Ang atong buluhaton around the globe. Dana kanindot mga kaigsunan og matupag God bless. God bless usab da kanimo Sister Alia Maputol nga kanunay gid nga nagapaningkamot usab siya nagpagamit usab sa buluhaton. Labihan niya mga pagpa-shout out ng mga kaigsunan ug uban pa na kanindot mga kaigsunan ang kinabuhing adunay eagerness sa pag-alagad taliwala sa kabisi pero ang kabisi dili kini makababag sa atong pagpahimot ngadto sa atong Ginoo. And also kang Brother Alan Toyorbel si Sierra matur pa niya, good morning Pastor Elias uban sa imong pamilya ug kang Pastor basahan og sa tanang mga viewers dalaygon ang atong buhi nga Dios sa walay katapusan. Amen. Okay, salamat og usab may buntag sa atong magtutudlo. Ang atong mentor usab sa pag-alagad ang atong pinalanggawan butan nga magtutulo Pastor Celestino basahan. May buntag kanimo Pastor ang atong kasamtang regional supervisor sa region to. Dalaygon atong buhi nga Dios. May buntag uban sa atong makaigsunan diya sa Moros El Salvador Misa Misurintan. May buntag kaning tanan uban sa mga Nazareno family may buntag kang Sister Jimas Brother Arnold Nazareno uban sa tang mga kabataan ug sa mga Oy family Charlene kumusta may buntag kaning tanan ug sa tanan mga ginikanan mga kaigsunan mga Gamblot family to your family ug sa tanan mga kasilinganan sa tong mga kaigsunan diya sa Moros El Salvador Misa Misurintan may pagpaminaw kaning tanan happy listening ang Ginoo magapanalangin ug gatagan kamo kanunay sa mga panalangin nga madagayaon gikan sa Dios. Kinana kanindot mga kaigsunan. Also kang Sister John Villama may buntag kanimo Brother John. Matur pa good morning Pastor Elias. Og sa tibok mong pamilya ang pagtawag ug pagyukbo sa atong Ginoo sa iyang mga pulong. Happy being everyone have a blessed rainy Monday morning kanatong tanan. God bless us all. Okay, adto lagi pag-ulan-ulan ning mapanahon na mga kaigsunan. Pero kanang mapag-ulan-ulan, ato na lang mo ng panalangin sa Dios. Kaya mga talamnon makatubo. Pero kung masubraan na sa mo nang mahadlok na sab kita kay mo baha. Pero ang tanan atong pasalamatan ang Ginoo. Hilabihan pagkanindot og salamat kanimo Brother John panalanginan ka kanunay sa Dios. Ang tanang pagkadapatan sa mga kamot panalanginan sa Ginoo bisan sa imong mga pagpamasada atagan ka sa Dios sa mga buutan nga mga pasahero kay adunay mga pasahero nga muhatag og mga dinagko labihan pagkanindot may buntag kanimo ang Ginoo magapanalangin kanunay safety ang imong pagpamasada pagpanginabuhi ning mapanahon. Also Mr. Bibi Rapa Busano happy birthday kanimo og salamat sa imong mga sign of glory and Sister Leah yang pa-shout out kang Sister Giseline Montero where with you assist. Okay, Sister Giseline Montero happy birthday kanimo and also kang Sister Giselle Rivera itang matpag good morning everyone. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Giselle Rivera itang sa Nikdaw Baungon Bukidnon. And also kang Pastor Bill Cesar Tonyakaw Bilboy Tonyakaw may buntag kanimo dia Pastor uban si mong tibok panimalay uban si mong pagpaningkamot sa panalanginan sa Ginoo uban sa mong pagpagamit sa bulaton sa Ginoo
ang Ginoo magapanalangin og dugang pang kaalam kay balo kusog kabaskog ihatag kanunay sa Dios. Matupad good morning Pastor Lotao og sa tanang mga kaigsunan nga mga nagatan-aw karon God bless us all. Okay, salamat kanimo Pastor Bilboy Tunyakaw ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mapanahona og sa tanan nga mga kaigsunan nga kanunay gud nagasunod ni atong bulaton. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat ning orasa. Ang Ginoo magapanalangin ning mapanahona nga ning mapanahona ato nasad nga pamalandungon ang pagkamay sa atong Ginoo. Apan sa dili pa mag-ampo kita atong sa pagsugod nga atong bulaton. Kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugma grasya nga ning mapanahona. Nga ikaw gayud nagatabang ka na maghatagan mo kami dugang kalig-on kusog kabaskog sa mga panglawas. Utang na mga nakanimo ang among kinabuhi. O sa Ginoong Dios pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw. Nga kaming tanan makabarog nga maligon. Nga kaming tanan makalahutay sa mong pag-alagad. Nga kaming tanan Ginoong Dios samtang magapaabot nga nakanimo ang among kasing-kasing among mapanghununa kanunay punting diya sa mong presensya. Ang among pagkinabuhi kanunay Ginoong Dios mo subay diya sa dalan sa pagkamatarong. Ikaw magapanalangin magatabang ka namong tanan nganing mapanahon Ginoong Dios ikaw magabuli ka namong tanan. Pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw diha lamang kanimo ang tinod nga kabulahanan, diha lamang kanimo ang tinod nga kalauman sa kinabuhi. Busa Ginoong Dios kami kanunay nagmapasalamaton diha kanimo ug salamat ining kabuntagon nga imo kami gimata gikan sa mong pagkatulog sa lalong kagabion ug hangtod ning matahom nga kabuntagon nga din ana ang tinuod kinindot nga among mga pagbati kinabuhi o among gininhawa nga among gihatag sa matagusan. Dalaygon pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Di alam kanimo ang among kabulahanan kalauman sa kinabuhi. Busa pasalamatan ikaw ning maoras sa pinagi sa gamahanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ning mga kapanahunan nga diin kanunay gud nagpabilin ang Dios nga maayo taliwala sa daghang mga problema, mga kalisod, mga atong giagyan sa kinabuhi apan ang Dios nagpabilin nga maayo sa atong kinabuhi. Ina na kanindot mga kaigsunan nga ning mapanahon na taliwala sa daghang mga kasakit, daghang mga problema pero nagpabilin gud ang Ginoo nga maayo sa matagos sa kanato. Inana kanindot makaigsunan na pagkamay makaigsunan nga ning mapanahon na ato kanunayng daygon, ato kanunayng pasalamatan ang Dios kay diha sa atong Ginoong Hesukristo ana ang tinod nga kabulahanan, ana ang tinod nga kalauman sa kataon. Muna nga diha sa atong Ginoo kanunay kita magapasalamat, magapasidungog ngadto sa atong buhi nga Dios kay ning mapanahon na ang atong aduna pay gihatag sa Dios nga mga kagayunan nga atong pasidunggan pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Inanahilabihan kanindot mga kaigsunan muna nga ni mapanahon na atong paghatag o pagpasidungog ngadto sa atong Dios pinagiusab siyang mga buhi nga makadaugan gikan sa atong mga kaigsunan nga din ana kanunay na matinud-anon sa pagalagad sa atong Ginoo. Kanunay nga nagapaningkamot, nagapanimbasog, muna nga unsa may mga dagan sa atong kinabuhi, muna nga atong ipasidungog ngadto sa atong Ginoo. Okay, ana karon sa pikas linya ang atong igsoon o sa gihapon kini siya sa Angkor Woman sa Cebu. Sister Marie Minoria. Maayong buntag kanimo Sister Marie. Maayong buntag po, Pastor. Okay, padayon na lang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Praise the Lord, maayong buntag sa tanan nga mga kaigsunan, sa tanan nga mga viewers, kung man diya kanimo Pastor, maayong buntag kanimo. Dalay din ang atong buhi nga Dios. Salamat sa Dios na kahigayunan nga ina nausab ng gihatag. Duha na gyud na ako karong higayon mga igsuon. Nakahatag ko kadaugan diya sa atong buhi nga Dios. Giday din ako ipasalamatan ang atong buhi nga Dios kung siyang pagkamaayo. Bisan pa sa daghang mga trials kinabuhi, apan magpasalamaton ko na po sa Dios hangtod karon nag-alagad gihapon ko diya kaniya uban sa akong pamilya. Usahay
dili kalikayan mo bati magyud ng kalunga apan salamat sa Dios na siya nagaligong sa kanunay. Mag-share ko kanyo may igsoon sa akong kadaugan dahil sa sinugan di sa wala akong nakabig mga igsoon tungod kay dugay-dugay kong panahon nga nagsimba ko diya sa Dios mga 4 years or 3 years kaya pa kong bidawat sa bautismo kay 1993 may pag-abot na ako sa Mindanao 19 pa kong edad naminyo ko din itong napita na sinati na ako ang dili ang kalisod may manggod po akong nabana backslider manggod ni siya pero batanon pa po siya nga nimlang mo diri sa Cebu 16 iyang edad dinaminyo po siya 20 siya ako 19 mo itong ako din nakagibalo na ko daan na Kristohanon daw sila, pero wala ko kasabot anak na word kung sana siya nga Kristohanon, isang Kristohanon. Then mo ko kung nagtuloy sila kapitan sa Mindanao. Dahil tayo nga murag dili na nang makaya ang kalisod. Nagplano ako mga igsoon nga, damo ito'y balay nilang karaan nga Ikaw na lang ako dito ba kay murag dili ko kaagbanta. Then siguro dili jud katuyuan sa Dios. Nga maako katungkuhaton mao ko nga pagbuntis na ko ani akong kamuglangan. Balik mi diri sa Cebu. Nanganak ko sa kamuglangan mga 1995. Wala pa jud ko'y bautismo diya kung yadtong panahon ng mga igsuon. Ug wala damha nga sa akong pagpanganak hapit ko mauno kay clamshia man ko, na-clamshia ko. Gani, gihilaktan ako sa akong ginikanan. Kaya nagtuwag yun sila nga maunong dito sa akong anak. Kani akong panganay ron nga dalaga pa, 26 years old na ni siya ron. Gihilaktan ako nila kay sa ako lang nahinumduman. Wala na, dili naman ko, wala na ko pa nga muutong pa, anak, tungod sa kaluya siguro na ako. Kanang makatulog ko. Then sigihan ko nilang pukaw na mahininduan ako. Kaduha ko nilang iinsitan para mabihok ang bata. Pag-decide na unta sa midwife na kadung ko hospital kay cesarean, hinggawas ang bata manang salamat kay sa Dios. Kaya atong panahon na wapagod niya bawiya akong kinabuhi. Kaya wala pa doon po ato'y bautismo. Mauto ng pila ka bulan, tungod lagi kay kini lagi mo wala paring kami walay nahuman. Gusto kaya among panginabuhi. Yung pagdantag pila upat ka punat sa akong pagpanganak. Nihangyo ako ba na mubalik ni Mindanao pero hindi na ko ganahan mubalik sa Kalisod. Niya na ako siya bisyo. Pero mao to wala jud ko ni uban niya so ninglayas ang akong ba na mga igsuon. Bigyan ko niya og akong anak nga upat ka bulan ya sa akong ginikanan dayon. Sige lang po kong trabaho kay nakatrabaho man ko sa usas kumpanya di sa Mitsa, sige lang po kong trabaho. Pero murag haw ang paminawon ba nga wala ko'y bana nga ang ako siya bantay tagbantay sa akong anak sa trabaho ko siya nagbantay. Siguro na siya namatikdan sa palibot sa akong kaliwat na wala siya pa uyon nang uli siya sa ilaha. Then dantag pila ka bulan, mga duha ko ka bulan, nagdala siya sulat, wala pa may cellphone. Murag, wala pa yung cellphone duro ato nga time, 1995. Then, wapag ko ning apas na yun mga igsuon, gaduha-duha gud ko. Then, na may naka-advise na ako nga, apasin ko sa kumbana. Nga, pag yun ko adto, karon kay, na may time, niya na nga akong mama, ginan ko niya. Marang sakit ko na unahon, pero may katuyuan sa Diyos, aron makaduol pa sa Diyos, kay dahil tayo nga giduol sa akong mama, ginan ko niya nga. Kanang, ibalhin ko, ibang akong anak dito sa pinyanan sa akong papa, dito sa Lorte, sa Mubo.
kung dili ko dito sa Negros sa side niya kay murag pa nga naaba sila yung matikdan nga kung naa daw ko sa amuang murag lisod sila kanang ang mga motong decide ko kay siyempre nagparalawag sila sa akong bana decide ko nga mabalik sa Mindanao ganit pagbiyahe na murag kung pakapin ka bulan akong bata kay February ko nanganak din September ko ni ampas akong bana then ang naghatod ako sa mga igsoon nga mo yung duha ka silingan nga may gani kay pag-abot na ko dito ang ako po di bana kanang mularga na punta siya atong adlaw kay manrabaho na lang siya kay wala daw ni apa wala ko ni apa siya pang bata nangubi siya ang Ginoo kay kung nakalarga pa siya adto o naabot ako dito nga wala siya ang sa asa na lang kita ko paingon na murag di man po kung yung pagputis akong udangan ako nga time kay ulawon ba yung ko kaayo dayon nang pasalamat ko sa Diyos mo to dito minabuhi mga igsoon pero akong bana napagin siya bisyo ang ako nagtubo-tubo diri sa student pero sa naminyo na ako akong paano akong kaugalingon nga masanay ko dito sa pagpuyo sa bukid na nagbaol mi dito lisod jud kanang di bati din ako nga dili gyud ang kasakit din muna lisod man among pamilya kay maulaw po mo magsalig siya ginikanan mo na mga lang to maigsoon mangubra siya anang basakan lagi kay na ay may bisyo pag uli niya hubog wala di ko magayon mga igsoon ang ako lang di man ko kadaw niya kay taot dako baya siya din gamay ba ko rin mo to ako lang po nang banikan ang kilit siya hidaan kay dili mo po siya magmaoy kung mahubog matulog naman ako lang pong banikan ang kilit siya hida ayan hidaan din ako po siya hihilig paligid ato din ako pumisang sa iyang uran niya kung tas yung ako nahunan na ito nag-uul ko murag ko pasurindiro na gila pero isa ting ato among sitwasyon usahay siya musimba usay dili pero ako bisawot ako na kadawat sa office mo musimba jud ko mo tagdumingon dahil ko na ako ang bata niya kung kani laging maminyo bitaw nga wala bitaw sa plano lahi magudtong maminyo nga sakto na gid sa pangidaron niya napoy advice bangin sakto sa ginikanan kay maplano ang paminyoon din mo to nga pag nanganak ko 95 nanganak na po 97 nanganak na po 99 na muraw ka na ang siguro tuyuan dito sa Diyos ingon ato nga tanang na dito sinabi yun ako bagong sa Diyos ang kinabuhi then pagburos na ako maisod sa kong ikaduha nagpabautismo ko ay pa ko nakabautismo kay gahuna-huna man gud ko sa pumilo na kong panganak hapit ko namatay nga ako nang basin mamatay niya ko dito nga wala man ko bautismo yun nung ito nagpabautismo ko then gibuhat na ko mga igsuon nga magpasting jud ko pag hapit na ko mga anak mga 4 months pero kung tiyan na gito gigahin nga pagpuasa kay aron nagtuong pagpanganak nga mamaayo nang may gid ang Dios kay pagpanganak na ko sa ikatuhang sa ikatulo okay ra sayo lang akong pagpanganak pero lagi nagantos ko panginabuhi na mo nga porte yung paita ganit pagpanganak na ko sa akong kaduha may anak ko akong bana nga makigbulag na lang ko niya kay dili naman ko kaagwang pagod kay magtupakugbaol nga napay bata akong giatiman din napay bisyo dili gid sayo kung uli ko sa amo dili ko pwede uli ko sa akong ginikanan kay kanang sa sinugdan dili man sila gustong anak ko sa amo sayon nakaingon ko nga nakaanak ko sa Ginoo nga time dili pa kay ko kan sa pagluto sa pag-alagad nakaingon ko nga di pa kataw lang mo kung kalibutan na aron mga ani nakaanak ko mga igsuon dayon wa pa na ko nasabti ba kung sa Diyos ang katuyuan sa Diyos sa kong kinabuhi mo ito nga
So, pag-decide na ko sa nga magbulag sa akong bana, hinay, wala, may nag-away ako di siya gikuan nga, magbulag na lang ni kay basin, basa ako lang, una-una, basin o kanang hingo lang ko niyang panakitbutas ba, kay balo man gud ko nga sa wala pa ko, hapit na ko di siya naminyo, ana, pero ang ako, ang hatagan ko siya kagawasan, magbulag lang ko niya, kay ako magtrabaho ko, pero may so, may ang Diyos kay, may kwarto akong bana nga dili kay magbago na daw siya. Ako sugod ako may duha pa mong anak kinahimo siya biya sa iyang bisyo pero ginaampo ko ako kamay sa Ginoo bisan ulawon ko panahon na ay prayer meeting nagpatabang jud ko kampo nga ang akong bana kaagud ma sa bisyo din sa panahon ko hindi na ko kalimtan magampo bunta ko nga kuan jud ang akong bana gugma sa bisyo magampo ko sa Dios ni anak tuon din. Kusugod na siya biya siyang bisyo ng duha na mong anak. Pero nawala yun may zon yung bisyo kanan kay inom sugal tabako pinaiyaman so sa diha ng anak ko sa ikatulo. Ay dugay yung naglaan ka na maging panabako. Pero ang mga kahintang ko may zon sa Mindanao, bibidyo piaw na kayong ko nga. Buya po na mo dari eh. Among balay sa una mga igsuon, pubon lang ang ato. Dayon, sa ang bumbong kawayan ang salog magulan tungod lagi nga naibisyo ang bana dahil wala kay may panginabuan pait sa tanang pait nagaano na lang ko sa Ginoo nga Lord kanang hatagan ang pamilya bagbalay nga sige lag sa ang bumbong dahil ang salog kawayan basta ang patoksin lang aron dili min basta magulan. Pero unsang pagkamay sa Dios mga igsuon. Pero ang ako kasing-kasing nangandoy nga unta makabalay ni bisag sini. Kung pre ana. Unsang pagkamay sa Ginoo mga igsuon wala ba may mga akong tigom, income lang nga hinay-hinay. Ihatagan mi sa Dios mga igsuon. Yani ang nagturo sa among balay ang akong anak na minyo kung ikaduha. Din mga igsuon din sini konkret. Di mo kay dako basta kay ang akong ipangay sa Dios, labaw ang gihatag sa Dios mo nang may ang Dios sa magkadaghan na sinapi na ko may nga sa dihang na ako'y tinguha sa kong kasing-kasing nga dili na ako mabungap sa Dios ba dili na ako masulti kay sa tayo mo nga murag kuan kayo sa kong kasing-kasing dulot sa kong kasing-kasing nga akong pangayoon sa Dios kanang dili ko makaistorya mag-speaking in tongues ko mga igsuon mo kini ako na sinapi sa kong kinabuhi sa tayo magampo ko sa Dios basta concentrate ko nga makigistorya sa Dios sa kanang na yun ang Dios na iguban siya na ako ay speaking in tongues ko mga igsuon pero na ako parang nasinapi na mayo yun ang Dios among kinabuhi sa bagmay pa akong mga bata nakaingon ko nga wala akong magdahon nga magkapa-eskwela ko college tungod sa among kahimtang gani nasinati na ko ang mga underestimate sa mga tao tagagawas o kauban sa pagtuo mga sinapi na ko na mga igsoon, mga paglutos pero ako kung hindi na akong kinabuhi nga iampo lang din ako sa Ginoo pinoon sa time nga pagalutuson ko kanang masakitan ko nabati ko nga mura ko makuan pero sa dili ampo na ko sa Ginoo mga igsoon wala jud ang akong kasuko sa tao nga angay nga masuko ko nila mo pasalamat po ako sa Diyos sa kasing-kasing nga iyang gihatag nako nga bisan sa akong ginikanan wala man ko bakit pag tingon nagdumot ko nila wala bisan sa akong magsunala gani maluoy ko nila hangtod karon nga ginaampo na ko nga sila kaduol ko lunta diha sa tilan sa akong buhi nga Dios kanang makaingon ang uban nga nasayod sa akong kaagi before sa wala pa ko nangalagan kanang makaingon sila kung sila pa sa akong kabahin murag dili na magpakita sa akong ginikanan pero wala na ko batian na may igsoon mabatibabaw ang akong kaluoy at sa akong ginikanan tungod kay gisabot na ako nga katuyuan kadto sa Dios ngayon ato aron makaduol ko diya sa akong buhi nga Dios kay siguro wala pa ko niya ina nga ingon ato padto ko layo dili ko makabalik sa Mindanao so dili ko mabautismohan dili ko makaalagad sa akong buhi nga Dios wala sa akong kinabuhi. Sa gamay pa akong mga anak, nag-ingon ko nga, graduate sa high school sa akong mga anak, manrabaho na lang ni kumpanya, kaya wala kang ikagas
Pero may ang Ginoo igsoon, gipiyalan niya gamay nga negosyo bisan ginagmay lang. Nakapaismilan na igsoon karon ang kaning akong panganay nga anak kung hapit ko maunong pagpanganak nako 26 na edad, dalaga pa, ang teacher's license na siya maigsoon. Salamatan ako dako ang Dios kay galamiton ko siya sa buluhaton sa Dios. Bisan pa ko nang ako ikaduhang anak, wala pa nakahuman kay naminyo man po sa'yo. Ya, sakit yun sa kong kasing-kasing nga maminyo siya, nga wala pa yung may paginabuhian. Pero gisabot na ako ang patuyuan sa Dios. Naminyo siya, pero salamat sa Dios, pag iya pong naasawa, nakabig ko sa pag-alagad, na bisan pa usab sa akong anak may katulong mga igsoon, makaingon guro ang uban tao nga portahan na jud kay ni kay nakapaisbil ako sa akong anak kini akong ikatulo kinamanguran ako medical. Salamat sa Dios karon graduating na po siya mga igsoon. Makaingon ba daghan di kwarta kay dili sayon ang gasto ng medical na, pero ang tinuod nagsalig lang ni sa tabang sa Dios, wala miingon nga naamid ako jung kantidad. Noon hinay-hinay ang panginabuhi, pero sukad sa una hantod karon akong nasinati nga sa dihang na di panginahanglanon ihatag magampo lang ni sa Dios, ihatag sa Dios. Naagian na mo mga igsuon nga nagsalumi sa dakong utang kunti walay ginikanan nagtagap na mo nakapuhunan ni nga nakaapi ko aning linding, so within 5 years dapat yung anak itas nila, pero wala ko bayad sa tuition na niya kung anak kamuglangan pag eskwela niya ako nga time dako nagsalumi sa dakong utang, wala siya bayad sa issue kay tungod sa kaalam maghihatag sa Dios kaniya, wala man siya bayad sa eskwelahan. Kung nagsalumi sa utang may suot ang akong gilindingan mura na ay 10%, na ay 6%, na ipang sinima na dili tiaw niya napay dinula na mo sa motor, pero ang among motor may igsoon bisan wala bisan nga sweldo. Within 3 years mga igsoon maya iya sa Ginoo kay pangayo man hinako sa Ginoo aron among magamit sa among panginabuhian among motor. Within 3 years mga igsoon intermediate rebates among pagbayad dito sa kumpanya. May kadaugan din ako sa tumbay nga Dios niya nang wa ko magdahong mga igsoon nga ako diing ba na nagnahuna na dahil siya mulayas kay murag di na daw niya makaya kay daghan na kay mga bayranan. Tanang akong kipat nga cellphone sa una mga igsoon, tumog sa dili. Matagak siya mga igsoon, samtang ini kagabi matulog ko, dili ko katulog. Natagak siya sa sige na kong balanse sa mga bayranan. Kay kung napubisan pag mo income 20,000 ang bulan, dili makaya, dili kay ko sa panginahanglanon. Dako din ang mga hanjibig bayranan mga igsoon. Pero may igsoon sa tanan nga akong giutangan tinuod lang gani ako sa akong bildinganan sa isa ka bulan katulo ako pit sa akong bayran niya. Mag-view na siya usay mga igsoon sa kaat kay ako man na siya i-mention. Ako sa bisan ding ato maigsoon among sitwasyon nga daghan gid mga bayranan. Pero wala jud tao nga nasakit na ako tungod sa akong bayranan nga wala ko kabayad. Tungod pag before pa ang pizza sa timbay mga igsoon, mag-ampo na ko sa Dios, manang ako sa Dios, Lord, tingbayad na mo anang pizza ha, Lord. Nami bayro nun, kuan dito Lord, kuan dito ana. Ako di isulti may igsoon. Ang pagkamaayod sa Ginoo may igsoon, pag-abot ana nga tay na jud may kabayad may igsoon. Mulang niabot pud ang tay may igsoon nga dihitay nga ang among kwarta 900 na lang. Igo na lang to i-interest sa among isa ka bilindingan nga 10%. Kung wala na to, 900, wala na mi. Wala na kay ang pag-angkat pud among kuan sa among sa bulad ato nga time. Gigamit pud sa Dios ba ang among sugi sa bulad. Okay ra siya sa pila among kaon. Murawa ko kasabot sa mga manan nabiya ang among pagtambong og tigom muto sa before sa una sa gusto pa kaindag mo ng mga bata. Asang tigong to ako, bisay na ako batang gamay. Akong bana, matusidangan sila sa tuwa. Pag ako nang higayunan na nakasunod na isa linding, babag ka isa pag-alagad, bukugihin na ako ang Diyos, Lord, babag ka isa pag-alagad ang among mga utang. Kay bisan pag mag-unsa man, matampong tigong among huna-huna, tuwa sa among mga bayranan, mo mga isuon nga.
Sige ko kan sa Ginoo. Pag ana nga tayo may 900 na lang yun. Pero pila ka bulan na to, na ako'y i-booking na 20,000. Sa isa na ko ka lang mag-view siya karon sa kaas. Ya, wala na po naglaong adto kay tungod sa kadaghan mag-booking sa iya, plasapa ko yung duha ka pizza nga sa bulan nga akong bayranan. Milagro gid sa Ginoo may gid ang Ginoo kay pagkaan ako samtang na malandong ko mga alas 8 o alas 9 sa gabi sa balay, ako ra isa kay kumbana mi adto siya suon. Na malandong ko sa Dios pagkamay sa Dios. Nga nauna ko kung pagkaugma ibayad na kong 900 bahala wala na mi kwarta kaya ang ako ang makabayad jud ko kay ako manggunggi ko ang mga ito nga kung magpabadbong man gud mis among mga gitangan murag maangin ba ang atong pag-alagad sa Dios kay na may mga tawo daw masayop ang tawo maangin ba ang atong Dios nga muna nangalagad sa Dios ing ana nananikamot mo pa kung na og ibayad ko to okay lang manika lang po ni nga makakapami pero milagro sa Dios may suon anang mga alas 8 alas 9 sa gabi Miring upalit akong cellphone pagtanaw na ko. Wala ko kakita kinsay ngalan na sa nagtawag kay gabi na lagi. Largo lang kong tubag kung kinasa kanang minura ko lang hilo ni anak ra po siya may suon nga ipakuha ang 20,000 nga akong gibuok ng pagkaugma. Ni Domingo ng pagkaugma. Ngayon ra ko kong tubag mga igsoon nga pwede imig human na lag simba. Gani nanginahanglan jud mi atong kwarta magsan. Pwede imig human na lag simba. Ni okay raman ko na magsan. Ako pagkaupa may sula ko pa ko ng 20 na niya plus ang ako pag mayroon na akong 10% na 900 ang interest wa pa gyud ko niya pabayra sa 900 na interest kay mag-uli naman ako niya ang 9,000 dito po na ko kay taas magud ang iyang interest 10 tapos sa 6 niya mura pa siya nawili muna akong dakong kadaugan sa Dios may sun kay bisan daghan ni bayra kung sa akong makuhaan pag ako nang iuli mura sila, maunong sila ba? Dili lang sa ipauli, anak. Pero, maingon na po ko, aron po dili sila mura po di sila masilog na ako, ingon lang po na ako. Sige lang, kay sa sunod, kung manginahanglan ko, mudoon na po ninyo. Anak, unang dako na po pasalamat sa tubig nga Diyos na iso nga. Sukad nga, nabagpo ang akong bana, wala na siya bisyo. Gani, sa panahon na itigo mga isun sa mga women's, siya mo pusukay sa kuha mo nga tambong dito, tambong nang dasigon yung kunya mga igsuon una ato karon kanang malipay ko nga maguna-una nga sa una nakayon ko kalbaryo sa kong kinabuhi ang akong Panginoon pero nasabtan ako nagtuwag ko sa akong pag-alagad sa Diyos nagitulog ko sa Diyos kay kanang aron nga makaduol ko diha kaniya nang diha pa dito kay mga igsuon sa among kapobrehon milagro sa Diyos gibuhat mga igsuon among baboy duha ka buok mga 15 or 17 kilos diya itaw among silingan iya sa highways la kami sa bukiran buntag niadto man siya dito may igsuon nagalag natin kabaw wala ni kabaw atong time pailisan lang baboy iyang kabaw ginagod yun ako sa ginang maigsuon bisan among pastor nando paitan makatawa siya nga kainit siya nga milagro sa Diyos ang nating kabaw pailisan niya baboy so nagunahon na ako nga nagtubang duha. Dili man, ang isa na iyang pailis, ang isa na kababoy din, isa kong pamako. Kung 300 ba ito nga kwarta. Kung panalang niya sa Diyos ang kamang mga igsoon. Mga pilato, mga tuig duro na mong atiman. Opo, pilato katong na mong atiman. Mga murag 13 kapin ang halin o 12 kapin. Nakaingon ang tag-iya sa kabaw pagkahipalo niya. Nga dili na gyud daw maupro. Muna mga mag-istorya mi sa kong panain ko nga kung gamiton Diyos ang tao aron ang katao anak sa Diyos kanang mapanalanginan wala gid siya mahimo muna nga sabong kinabuhi mga igsoon bisan usahay murag kanang sa problema ba murag nindot na isurrender pero mamalandong ko sa tulong sa Diyos mamalandong ko sa daghan di kayong mga kasalitian ako kinabuhi mga dagkong problema, mga kasakitan nga dili tiaw. Pero ang Diyos nagalig-on ako, nagatabang ako manhindal, hantod karon nakapadayon ko sa pag-alaga niya. Kay katanan-tanan yung mga igsuon nga sa ako lang yung sinati. Basta batiun sa kong kasing-kasing nga gusto ko na ako yung gusto nga mabatunan. Isang pagdili na ako isulti sa Diyos. Kanang mabatunan yung damo mga igsuon.
siguro kanang speaking in tongues mo gud ka ang atong espiritu nagkikistorya sa espiritu sa Dios. So siguro atong anak nga type ang espiritu na ako nakikistorya sa Dios mo na akong tuyo mo na nga mahapag gid sa Dios nang balay gud ang atong buhi nga Dios mga igsoon gikan pariadto hangtod karon mapasalamaton tug ako sa Dios nakaingon ko nga bisan sa daghang mga baliktian nga akong nasinati giluwas ko sa Dios dili kay ko makaptan og mga simple nga balatian mga igsoon nalagi murag mga lisod-lisod kay 2008 ang kani akong tutulan ultimo pagtulon sa akong laway dugay-dugay hapit tuig na akong gibati maglisod ko nya gidamgon ako sa migsun sa pagtuo nga giputos na kog banig daghan ko na ko gibati sa lasig kung gitakigan din ang akong mga panit nangunot-kunot giadto doktor murag walay sure murag toxic murag og dili ana pero ato nga tay mga igsoon dahil namatay silingan nga barangay kaila ra pud nako batanon pa siya toxic yang sakit murag hampak atong panahon na toxic patay ang maong batanon toxic yang sakit ako na feel na ko nga maway akong sakit yang akong isa ka mata mura man siya siga then ang akong ani gyud maigsoon dulon jud ni siya murag may dako kay magbabag pero anong October 2008 di ko malimot first time ning tambong kong tigom sa dalwangan ning plus man sa akong nauna nga pagtuon ko dito pagtuon ko pirmi ko takigan sa among balayan ng mga igsoon sa akong gibati nga balatian na ako nga palatian maana akong bana wa man kay kwarta kung saan ito pag-adto kay gusto na ko kami duha mo tambong national convention wa mo pagpatin sa katan ito na may alkansiya diya nga nagbayad lagi na among lote kay alang mo among lote tukod mi aya ang bayad na mo December ang among sabot pang bayad kana lang day mana akong bana October November December pagabot sa December sao na lang gawon bayad ko tabangan ra ta sa Dios kay ang atong ang kwarta nga atong inibayad gigamit nato sa buhaton aron mahimot ang Dios so tabangan ta sa Dios mo to maigsoon atin nila unsa man maigsoon pagabot sa bukid nun 40 man tag tugnawa ulan-ulan pag yun maigsoon na linggo pag ito pag-abot wala man kumbatik ka tugnawa dito sa among balay tungod sa akong gibati nga kung sa akong tutulan sige man kung gitakigan dahil si pangunot-kunot na jud mura ko mabayod ba nalimot na ko mga igsoon di ka na ito maigsoon nalimot na ko kung sa nga kuwan nga nawala na ni okay kayo maigsoon di ka na itong tuig nga ni adto mi sa dalwangan murag pila lang to kay gayon laay ko na ko ani pero sukat ato nalimot na ko nakon ako nga mo gito'y katuyuan sa Dios kay niplas ako nga pagtuon kay maayo jud ko nga salamat kay sa Dios nga sa kanunay ba ipasinapi niya nako ang mga problema mga balatian pero ipasinapi ko niya nako sa mga kadaghan aron nasabtan ako nga gituyo sa Dios aron madayag ang iyang pagkamaayo ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang pagkamilagroso aron nga ako makapadayon sa paghimaya kaniya makapadayon sa pag-alagad niya kaniya so dalay dun gayon ang atong buhi nga Dios mga igsoon nga bisan sa awit lang manminaw lang ko sa awit mamalandong ko makahila ko bisan sometimes magbasa ko sa Bible makahila ko pero na-adyo tayo mga igsoon nga kung ako sa kanyang tinuod lang murag malab sa tao na kung di ko kahilak makanang yung anak siguro ang tao nga kanang nalayo na bitaw sa Ginoo mulang kinahanglan makayong kunin may ite ng mga igsoonan nga murag distansya sa Dios iampo din siya kay ako sinabi sa kung kaugalingon nga kung dili bitaw jud ko maningkamot sa kung pag-ampo nga pati na akong presensya sa Dios daw bitay nga sa una ko gusto ko mahilak kuan anak kay kuan dili jud ako patiun yung sabihan i-relax na ko kung nauna dahil mamalandong ko sa pagkamaayon sa Diyos dahil yun ako Diyos pagka mga igsoon batiw na ko dahil ang presensya sa Diyos muna hangtod karon nakain ko sa akong kinabuhi nga nakasad ko sa Diyos magkinaon sa man ang akong kinabuhi mga lagad ko sa atong buhi nga Diyos kay sa time nga na ako'y balatian duha ka verse lang akong gipuktan mga igsoon ang salmo nga ug di pa ko kaon sa Dios magbalatian ko una may salmo nga ingon nga mapukan mo sa kalibos imong kilira na puno kalibos imong tungkapot apan kanimo kini dili makaabot silwason jud ko sa Dios kung kanang lipot anong nga balatian una ko sa Dios una man pud sa Pilipos 1:21 ang pagkinabuhi mao si Kristo ang pagkinabuhi mo si Kristo ang
ang pagdaog, ang kamatayon mo ang pagdaog. Muna nga, dalay yung ang atong buhay nga Diyos na igsoon nga diyan siya nagahari ka nung nagtakong kasing-kasing. Muna bisang sa'yo, mabati ko nga, mabati ko na ko nga, murag, tungod sa itong sitwasyon, nga akong maginikanan, maigsoon wala, nakalagad, ako lang, pero naglahi yun ba ang relasyon kaysa igsoon dito sa pagtuo. Pero ginaampon ako sa kanay sa Diyos nga, makabig ko sila nga masinati nila, ang akong nasinati sa pagkamayo sa atong buhi nga Diyos. Nandalay ko ngayon ang akong buhi nga Diyos, muna sa akong pa-encourage sa kanyang mga igsoon nga, saan na may mga ginagod, wala jud manilong na doon ay daghang mga Kristiyano na iba na ngayon ana bisyo pero hindi nagpamagpakawala sa paglaom basta ating uhaon sa tong kasing-kasing pangayon na to sa Dios ihatag yun sa Dios tungod kay mahimo sa Dios ang tanan nga gusto sa Dios mabuhaton niya diya sa usa ka pamahimo sa Dios ang pagbagto sa usa ka tawo nandalay gud ang atong buhi nga Dios mga ito nga nagapanalangin sa kanunay ang dungog kahimayaan di lamang ngayon sa atong buhi nga Dios. Okay, mga panimbaya ni Moses, mga pangamusta sa imong mga minahal sa kinabiyog sa tanan mga kaigsunan. Akong panumbaya ang akong mga among pastor diya sa Sambuanga del Sur, si Pastor Fernando Paitan, ug ang among pastor karon nga iyan ang anak sa Pastor James Paitan, ug sa tanan ng mga kaigsunan, gimingaw na jud ko ninyo diha. Pero bisan ingon ani among sitwasyon diri nga nag-abang rami gipuy-an akong salamat sa Dios kay nag-supply man pud ang Dios sa financial nga naa pud ikabayad sa among gipuy-an kanang malipayon gyapon ko kay na kuan ko ba na nadungagan pag gyud ang akong mga nakapunan diya sa pagpangalagad tungod sa pag-study na ko pamati sa tulong sa Dios niya sa pagpalo sa taas live streaming lang. Dalay ko ngayon ang atong buhi na Diyos. Salamat isa Bisayang gugma sa matagsakan nato. O salamat kay kanimo Pastor Elias Lutang. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat kanimo Sister Marie Menari ang Ginoo magapananiya kanimo. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa atong igsoon nga din kanunay siya naningkamot nagpagamit talag sa kaymayan sa atong Ginoo. Andun may kinabuhi, andun may gusto, andun may gininawa, sa ngamin ko'y mayaon ka, andun niya ka, sa kasing-kasing ko, mayaon ka, ang kalagaran ko. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa atong igsoon nga din usa ka nindot nga mga kadaugan, tanan gid mga kadaugan kini makapalipay, makapadasig sa matag usa kanato. Kay mo kini atong purpose nga magdinasigay sa usa-usa. Nga ang matag usa batiw nato ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Taliwala sa daghan nga giagyan sa kinabuhi. Apan ni mapanahon na ang aging pasidunggan, ang aging pasalamatan ng atong buhi Dios. Kaya nagpabilin siyang maayo sa atong kinabuhi, taliwala sa daghang mga kasakit, mga problema nga gigayan nga kining tanan nakapahimong, nakapaligo, nakapadasig sa matag usa. Inana kanindot makaigsunan, inana pagkamay makaigsunan, nga nining atong kapanahonan karon nga dili kanunay nato nga kanunay daygon pasidunggan ng atong buhi nga Dios kay ni mapanahon na anak kita sa daghang mga matud pa nga trial sa kinabuhi o daghang mga matud pa nga barriers sa kinabuhi pero kanang mga barriers kung anaa ang saktong suga sa atong mga dalan dili kita masukamon tungod kay kanunay giiwagan kita sa mapulong sa atong Ginoo. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga ning mapanahon na mga kaigsunan nga ang atong pagkinabuhi nga magkinabuhi kita nga diha uyon sa kabubuton sa Dios. Atong pagkinabuhi kinahanglan magkinabuhi kita nga moy kahimayaan, mo'y paghimaya nato sa atong Ginoo nga ang atong pagkinabuhi diha nato kanunay isadig sa atong Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga salamat sa atong igsoon nga sa iyang kasaysayan sa kinabuhi makayuntang nga hilabihan nagid sa mga dumang kalisod sa kinabuhi nga ni ang iyang mismong ginikanan niingon na nga murag
balhin na lang mo kay murag ilang na tanawan nga kung naako na sila dito maglisod yang ginikanan. Muna nga inana ka ang punto nga kada ganing murag abugon ka na. Oh. Pero wa niya gisakit, wa niya gikasakit kay kanang gingon sa balang kasulatan nga diya sa usa ka butang ang Dios naghimog maayo. Muna nga yung ikalipay itong mga panghitabo sang kinabuhi nga wala niya ang yang kasing-kasing wala masakit tungod kay kung wala siya ni matud pa nga nahimo tong mga butanga ang yang ginauna nga dili gid siya makalagad sa Ginoo. Kaya niya itong mga panahon dito niya natinuod og pagalagad ang Dios. Dito niya natinuod nga musangpit ngadto sa Ginoo. Kaya nadugangan pa dayon siyang pinalanggang kapigas nga diin anaa ang pagpatuyang sa kinabuhi. Matod pa niya tungod sa matod pa nga di man niya makayag arsa ay banigan na niya sa kilid daw ligiron ra niya. Okay, hubog man kayo. Namo na nga kanunay pangandoy hantod ni abot ang punto nga gusto na nimo biya kay di na niya maantos ang kalisod, di na niya maantos. Pero naghanyo ang iyang pinalanggang kapikas nga ayaw. Kay andam ako sa pagbag-o sa akong kaugalingon. Labihan pagkanindot mga kaigsunan. Una sa diyang musurinder ka, pero ang Dios wala ni surrender sa nga imo mahimo kang matud pang magmalipayon. Unang hantod ng mapanahon nga silang nagyang kalisod niabot ang punto nga murag ang mga tao nga makaingon ang mga tao nga murag nakuan silang kalisod, pero ni mapanahon na nilampos ad ni mga kabataan aduna na happy ang uban nilampos ang uban ana-ana nakatrabaho na maayo ang pagkaplastar sa kinabuhi na munang inana kanindot makaigsunan kung adunay ginikanan sab nga magkakanunay magatudlo na mo na hinungdan nga makalagad gid ang mga kabataan na iplastar sa Dios. Muna nga mabot ang punto nga adunay mga daghan atong mga balayro nun, pero ang Dios kanunay nagapangitag pamaagi nga kanang gingon sa balang kasulatan kung makabalong mangganig hatag ug mga ibutang ang atong matawhanong mga ginikanan unsa man kaha ang Dios. Labihan mo na nga kanindot makaigsunan og hantod ni abot kang yang pinanggang kapikas igamit usab sa Dios ug nahimong nakaalagad ning mga panahon na ug hangtod ngani magniabot ang punto nga iyang pinalanggang kapikas nga sa una badlungon nga hantod ni sa panahon nga ting tambong stigom iya lagi pinalanggang kapikas mingon nga adto na inana kanindot makaigsunan di nimo matugkan ang katuyuan sa Dios. Importante lamang nga lahotayon. Importante lang mo padayon kita pag-alagad sa Ginoo. Kaysa dang mo padayon kita naghulat ang tinuod nga kalampusan sa usa ka tawo. Inana ilabihan pagkamay. Muna nga kumuagi man kita sa daghang mga problema kalisod, pero kanunay natong pasalamatan ang Ginoo. Kanang matud pa sa usa ka panultihon nga wala kita hatagis sa mga problema, wala kita hatagin sa mga kalisdanan para layahon kita. Kundi hatagan kita mga problema kalisdanan kay para ligunon kita. Sukdon kung asa dapit asa kutob ang atong kaligon. Kung magpabilin ba kitang magpasalamaton ngadto sa Dios? Magpabilin ba nga atong pagsalig ngadto sa Ginoo? Mabitaw na kanang nahimo naging matud pangan murag kasinatian sa kinabuhi kanang kinabuhi ni nga murag pila nagbalik-balikon sa mga magwali, pero usa kanindot nga pagtulunan okay sa dihang naantos niya ang daghang mga problema nga halos na ikamatay niya hantod na wad-an nagpaglaom ang iyang pinlanggang kapikas, pero sa dihang niingon ang usa ka langit maura ba daw wato nimo ang mga maing butang ang daotan dili ug didto natapos ang iyang mga problema ditong panahon ug dito gipilo sa Dios ang mga panalangin nga nawala o katong mga kabataan nga medyo pa nga dili pa kayo matahon, pero sa diyang pag-return sa Dios ilabihan pagkangagwapa-gwapo nga mga kabataan ug si Job kato sa una murag laom-laom pa iyang panit, pero sa dihang nahuman katong kabahong ang iyang panit nahimong daw sama sa pata nga pula-pula, nahimong matud pa nga nikinis ang iyang panit. Munang nakaanak pagid siya sila sab mao gihapon kadaghanon nga mga kabataan nga hilabihan ka mga gwapog mga gwapa. Muna nga inana makaigsunan kung malatas nato ang mga problema pagsulay sa kinabuhi, di ta mo surrender kanunay ta magpasalamat ngadto sa Dios ang return panalangin sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan. Inana pagkamay makaigsunan nga ang pagkinabuhi nato pagkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios, kay makinabuhi kay kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios
ang Dios mo panalangin kanato bisan sa mga butang nga wa nato damha nga mabot sa atong kinabuhi. Pumitaw na Sister Marie Minaria matod pa niya. Niabot ang punto nga murag di grabe na gyud nga daghan left and right ng balayro nun. Matod pa niya last na gyud tong 900 niyang kwarta. Pero wa siya nawadig paglaom. Pinabakadana gitawagan siya kay adunay 20,000 ipakuha. Katong 900 gikapilag times. Inana ka kwan mga kaigsunan. Inana pagkanindot mga kaigsunan. Nga kung kanunay ang atong kasing-kasing, kanunay nga nagasalig ngadto sa Dios. Ang Dios matud pa sa balang kasulatan. Nga napasi mong kasing-kasing wa pa nimo pangayuan na sayod na ang Dios. Basta ang atong kasing-kasing konektado ngadto sa Dios. Muna kung unsa ang atong kahangawa, kanunay gyud ang Ginoo naluoy sa matagusan. Ina na ilabihan pagkamaay sa atong Ginoo. Munang di nato matukip ang pagkamaay sa Dios. Di nato matukip ang pagkamaay sa Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Kaning mapanahon na makaigsunan nga ang atong kinabuhi, ang kinahanglan atong gamiton kini alang sa kaymayaan sa atong buhi nga Dios. Una na kanindot makaigsunan na kung gamiton ta kini alang sa kaymayan sa Ginoo, muna nga ang tanang mga di nato kaya sa atong makamot adunay nagapasalig nga gamhanang kamot nga din ang tanang mabutang himong ang imong nahimong imposible sa imong makamot sa kamot sa Dios nahimo ka ng posible sa tubangan sa Ginoo. Inana ka maayo mga kaigsunan. Inana ka nindot mga kaigsunan. Muna matod pa din sa atong pagtulunan nga under gapon sa pagsalig salig nato di sa atong Ginoo nga kanunay kita kinahanglan nga atong pagkinabuhi nga kanunay magasalig ngadto sa atong Ginoo nga kanunay nga ang atong pagkinabuhi magkinabuhi kita nining kinabuhi nga ana kanunay nga ang atong kasing-kasing kanunay nga magapunti ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa din sa Lucas 15:1 ug unya ang maningil sa buwis ug ang mga makasala miduol silang tanan sa pagpatalinghog kaniya. Muna samtang sinapa si Ginoong Hesukristo sa kalibutan nga diin kanunay siya nagapangita, kanunay nagasugilon sa pulong, nga diin ang iyang gihatagang mga pagtagat katong mga tao nga nalihis na sa dalan. Muna nga hantod niabot ang punto nga din ang Dios nakigsulti sa mga tao nga ang paglantaw sa mga tao kana silang matawhan na mga makasasala. Muna nga sa dihang nakigsulti ang Dios sa mga tao nga paglantaw sa tao nga kana sila nga anagyod ang makasalaan ug ang mga tao sad nga gilantaw sad nila ilang kaugalingon nga sila'y matarong sa mata sa mga tao ug gibiay nila ang Dios. Kay matod pa dinhi sa 15:2 ug ang maparisyo ang mga eskriba nagbagot-bot nga nagingan kining tawhana nagaabay sa makamakasala ug nakigsalo kanila sa pagpangaon. Muna lang ginakuan nga kining tawhana usa gihapon kini nga makamakasala kay nakigsalo man. Wala sila ni kanang ang ilang ang pulong sa Dios, wala niya tuuhi kay ang gihatagag pagtagad sa Dios akatong mga tao nga nasa pinakalabing ubos, wala niya hatagig pagtagad tong mga taong mga VIP. Munang nga nasilag ang tao nga katong mga halangdon, wala sila ganahi sa gihimo sa atong Ginoo kay ang gihatagag pagtagad sa Dios katong mga tao nga na frontliners sa pagkadautan. Og matod pa niya busa siya gisultihan sila nining mga usa ka sambingay. Matod pa dinhi nga kinsa bang tawhan na kaninyo nga may usa ka gatos ka mga karniro nga kung kawad-an siya usa ka buok niini dili mo biya sa kasiyaman ug siya diha sa kaawawaan ug muadto sa pagpangita niadtong usa nga nanganawala hangtod nga hikaplagan niya kini. Mangkasambingay gisugilon ngadto sa Dios. Muna nga dili kay mo tuhop sa ilang kasing-kasing tungod kay di kay nila masabtan. Muna nga ang gusto sa Ginoo nga katong mga taong nawala sa dalan, katong mga taong nga nawad-an sa paglaom, gusto sa Dios nga paduulon sa Dios. Gusto sa Dios nga hatagag paglaom, katong mga tao nga moingon ang uban na hopeless na. Tungod kay ilang gihuna-una nga wa na koy paglaom. Wa na koy kalauman sa kinabuhi. Pero sa diyang moduol ka sa Dios, kay ingon ang Ginoo og siya iyang kining makaplagan kini pasano niya nga malipay diya siyang mga abaga hilabihan kanindot mga kaigsunan.
Muna kun ang kitang tanan. Kay ingon ang balang kasulatan nakasala og nakabsan sa himaya sa Ginoo. Pero pangita kita sa Dios. Ingon ang pulong sa Dios. Kinipas-ano niya nga malipayon diya siyang abaga. Inanak kanindot, inanak pagka maayo sa Ginoo. Bisan tuod sa unang kapanahon na naglimin kita sa tanang matang sa pagkadawtan. Apaning mapanahon na gihinluan kita sa Dios. Kay gusto sa Dios nga tagan kita kalauman, kanang kalauman nga mo'y kalipay sa kinatibukan. Inanak kanindot mga kaigsunan, muna nga ning mapanahon na ang natong pasidunggan pasalamatan kay matod pa sa atong testifier nga wa na hopeless siya, gusto na siya mobiya pero gihikap sa Dios ang kasing-kasing siyang kapikas ningon ayaw kay andam siya magbago. Muna nga kung di makaya sa atong kahimtang, di makaya sa atong makamot, di makaya sa atong talento, ang Dios andam sa lumon ang imong kasing-kasing, kaning kasing-kasing mong batoon, kaning kasing-kasing nimo magahion, pahumukon ka na sa pulong sa atong Ginoo. Inanahilabihan kanindot mga kaigsoon. Kaya doon na sa kaigsoon nato nang tanaon sa man nga ang tao kanunay mapulo sa balang espiritu. Di ako Kanunay mag-awas ang presensya sa Dios. Kung siyang isultihan, gisuginan na kung gusto ka kanunay mapulo sa balang espiritu, kanunay ka mamalandong sa pulong sa Dios. Kanunay ni mo pagkasaluron ang pulong sa Dios. O sa diyang kanunay ni mo pagkasaluron ang pulong sa Dios. Bation ni mo mahimog kang mapuno sa iyang presensya. Inanak kanindot mga kaigsunan. Ning mapanunaw na kung kanunay ni mo pamalandong ang pulong sa Dios. Kung kanunay ni mo tipigan si mo kasing-kasing. Kung kanunay ni mo sabton. O sa diyang kanunay ni mo sabton. O buhaton ni mo ang kabubuton sa Dios. Diha ni mo makita hilabihan kanindot nga kalipay. Diha ni mo makita nga diin ang kalipay. Nga di ni mo masaysay yung mga bin tungod kay malipay kang mualagad sa Ginoo. Mabitan na nga atong testipahan samtang siya magabasa, samtang siya magapamalandong sa pulong sa Ginoo, muhilak mo tulo ang mga luha tungod kay gipati niya ang presensya sa Ginoo. hindi ako magsasawa. Muna kung kanunay ka mamalandong sa pulong sa Dios, kanunay ni mo tumanon ang pulong sa Ginoo, diha ni mo mabati nga doon na di ay katagbawan sa kata nga malipayon di ay kang mamalandong sa pulong sa Ginoo. Unsa ka na mo kakulangon, unsa kay mo kanang kahangaw sa mga kasing-kasing ding mapahuna ang panahon pamalandong nga ang pulong sa Dios. Tumana ang pulong sa Ginoo kay ning mapanahon na pun-un ang imong kasing-kasing. Kasi unang kapanahonan mga kaigsunan sa dihang naminahon, sa dihang nagpatalingog ang mga alagad sa Ginoo nga din adunay sila'y kulang ug samtang nagapatalingog pa sila, samtang nagawali pangalagad sa Ginoo ug silang tanan nga puno sa balang espiritu ug nagasugod sila sa paglitok sa nakalain ng mga pinungan nga nitong mga panahon na nakita sa mga alagad sa Ginoo nga ning mga panahon na sa wala pa sila nakadawat sa kapasalan sila pinagig bautismo sa ngalan ni Jesus, di una na sila gipuno na daan sila sa Dios sa balang espiritu ug ningon ang alagad sa Ginoo kinsabay makasalanta nga di sila pagkabautismuhan pinagi sa tubig sa ngalan sa atong Ginoo. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Inanak kanindot mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo. Inanak katamis ang pulong sa Ginoo. Munangad diligi ka mapulan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kung nagatingwa ka nga kanunay nimo bation ang presensya sa Dios, sadang mabati nimo nga murag nagkaugan na bot pasabot nga gusto na usab kang musalod sa pulong sa Ginoo, nga gusto na sad nga pun-un nimo ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios, gusto na sad nimo nga saluron ang pulong sa Dios ug sadyang masalod nimo ang pulong sa Dios dito na dayon mo
mubati ka sa pagkamalipayon. Dito na dayon bation nimo nga hilabihan kanindot ang pulong nga imong ginasalod sa matag kaunugon niya. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Og dalaygon atong Ginoo, salamat sa mapulong ya kini mapulong sa atong Ginoo. Nga din tungod kay hagipot kanunay manggihagipot ang atong mga kapanahonan. Ato kanunay murag nakaingon ta kusog kay motoy ang atong mga orasan apan salamat sa Ginoo nga ang mapulong sa Dios bisan taliwala ang mga minugbo lamang kini mapulong ya kining tanan makapahatag kalipay kalikon sa matag usa kanato ya kitang tanan makapadayon sa pagalagad nga uban sa iyang presensya. Inana hilabihan kanindot mga kaigsunan. Og dalaygon atong Ginoo, salamat sa tanan natong mga nagasunod sa atong programa nga diin kanunay walay sawa sa pag patalingog sa pulong sa Dios. Og matud pa ni Sister Jennifer, dalaygon ang Dios pagkandot sa imong kadaugan, sis Glory God. Okay, dalaygon og kang Sister Michelle Rosa Sulapi, salamat kanimo Sister Michelle, ang Ginoo magapadalain uban sa tibok ng panimalay panalanginan sa atong Ginoong Hesukristo. Kang Sister Rot, matud pa ni God. Praise the Lord, hallelujah, glory, hallelujah. Kang Sister Rot, matupay amin, hallelujah. Kang Sister Lisa, yun na, amin. O kang Sister Rot, matupay sa amin, gipasinati ang mga problema o gipasinati pod niya sa imosis ang pagkamgamhanan sa Dios. Inana kanindot makaigsunan kay bisan gani ang balatian. O sa diyang adunay si pagkatinguha nga motambong sa katiguman, nakita niya nga nawala kalit ang balatian nga ginabati. Inana kanindot makaigsunan og sterot matpaosis kita gyud. Musik sa presensya ni Jesus. Hallelujah. Inana kanindot makaigsunan kung pangitaw natong presensya sa Dios, ihatag ka na sa Ginoo muna kung kanunay matinguha o niya kasing-kasing. Og matod pa ni Sister Marilyn Bernatas, amin, God is our great provider. Pag kanindot makaigsunan. Ano sa kang pastor? Lusato niya ka, matod, praise the Lord. God is God all the time. Hallelujah. Kang Sister Ilya Hope, tiksan matod, hallelujah. Amen, kang Sister, amen, right, okay. Dalaygon natong Ginoo, yes, amen, dili magpakawala sa paglahom pagkanindot ang mga kang Sister Concepcion ang pagsulay gitugot sa to para padayag sa gahom sa Ginoo kay dako kaayo ang Ginoo kaysa pagsulay. Inana kanindot, amin, mahimog yun sa Dios ang tanan hallelujah bisan pa bag-o sa kinabuhi. Hallelujah. Thank you sis Marie, oh, you inspired me to pagpagamit nimo sa kaasiboy. Inana kanindot, salamat Sister Rot, okay, sorry. Okay, dalaygon natong Ginoo, salamat as in good and dalaygon ang kang Jelipen matupay amin o kang Sister Mary tara pala si Mac pa niya. Sigan. Thank you sis Marie Meranoria sa imong makapalig-on nga buhing kadaugan. Ang Dios gyud maayos sa tanang panahon. Hallelujah. Jesus, God is God bless sis Marie Meo. Okay, dalaygon okay, salamat sa atong mga kaigsunan Sister Jennifer Press. Hallelujah. Pagkanindot sa imong testimony sis makadasig usab ina nakanindot makakaigsunan og Sister Marilyn Bernadasas matud pa amin sukdon jud ta hangtod sa taman pero bahala na uban sa tabang sa Dios mo padayon jud mig pangalagad kaniya o siya na bahala namo. Ilabihan kanindot makaigsunan mo nang pinakanindot makaigsunan kun ang Dios na isalig nato ngadto sa tanan sa Dios, ang Dios na magapahimo sa tanang mga pamaagi. Bahin sa utang base sa among kasinatian karon mas mayon pa mangutang ta sa tagagawas kaysa kauban kunuhay sa pagtupiro sobra pa ang batasan sa walay Dios sa kinabuhi. Nana makaigsunan niya mga adunay daghay mga problema pagsulay sa kinabuhi pero kanunay nato pasalamatan ang atong Ginoo. Inana matupatiri sa Ilyaho, matupatiri sa Renado o Remark Raro Rins Raro Rian okay Richmond Raro. Okay, happy kaning tanan mga Raro family. Okay, dalaygon og kang Sister Jima Nazareno matupa amin dalaygon ang Dios. Happy kanimo Sister Jima ang Ginoo panalanginan ka kanunay sa Dios uban sa imong tibok panimalay. Also kang brother Nestor, wala pa matupa, praise the Lord. Hallelujah. Okay, salamat kanimo brother Nestor uban sa imong mga empleyado sa video glass supplies and services ang Ginoo magapadalangin sa uban sa mga ginikanan, mga kaigsunan nga nimo panahona nga usab sila nagapataliog sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, dalaygon atong Ginoo uban sa atong mga pinangubutan nga kapigas suspensa sa matupay amin. Hallelujah. Okay, dalaygon sa tanan nga mga ginagmay niyo mga komento matupay Sister Miriam Ibanez. Good morning Pastor Elias. I'm late, reply na lang nako. Okay, salamat kanimo sa kang Pastor Alberto Siman. Salamat po Pastor. Good morning sa lahat. Reply lang milit. Okay, dalaygon atong Ginoo, salamat sa tanan mga matinghaon gyud kung Mr. Marilyn matud pa ni Mr. Marilyn mapapanasay padunay plano ang Dios alang sa matag usa nato kinabuhi. We're still hoping nga molabay raning tanang
mga trial sa kinabuhi. Na nakanindot makaigsunan mo na nga diha lamang kanunay kita mosandig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, dalaygon ug dalaygon atong Ginoo. Salamat sa mga kahigayunan nga din ang Dios gayud nagpabiling maayo sa matag usa kanato. Dalaygon ug dalaygon atong Ginoong Hesukristo. Huwag kang mapapago, huwag manghihina. Si Jesus siya ang pag-asa, darating din ang Okay, dalaygon atong Ginoo sa atong mga kaigsunan nga na kanunay nasab sa atong obispit. Salamat kaninyo sa tanan nga nagasunod usab, nagasubaybay ang Ginoo magapanalin kaning tanan. Sister Abigail, si Brother Bernie Rosa, si Babakol, happy biyang kanimo dia Brother Bernie, ang Ginoo magapanalin kanimo suban sa imong pagpanginabuhi pagpanalbaw diyang dapita. Sa laing kanasuran panalanginan ka sa Dios, o kang si Brother John Jane Roy Ani Arimalo Empanado, mato pa blessed morning everyone. Thanks God for this another new day. Okay, salamat. Ang Ginoo mga panalanginan ka sa Ginoo kang Sister Olivia Custodia Villarte, matud pa niya nga pastor pakipasa po link para makapag-subscribe po. Okay, salamat kanimo Sister Olivia Custodia Villarte. Okay, atong ipasa niya. Okay, Sister matud pa pastor pakipasa link inyo YouTube isend sa akong messenger. Pastor, salamat kay akong i-subscribe. Okay, salamat. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat. Okay, hello. Mayong buntag Pastor watching from Kuwait. Okay, sa itong makaigsunan sa Kuwait, matud pa ni. Okay, dalaygon atong Ginoo. Okay, salamat sa tanan yung mga pagpaningkamot, pagpanimbasog nga din kanunay magasunod sa atong bulaton. Okay, magaampo kita lang sa pagtapos niya itong mga minugbo nga bulaton tungod kay naghagag po man nga itong mga panahon. Magaampo kita lang sa pagtapos niya itong bulaton kanimo labing gamanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios sa imong gugma grasya nga din ikaw kanunay nagamaayo sa mong kinabuhi. Ikaw kanunay Ginoong Dios nagatabang ka namo. Ikaw kanunay nagabulig ka namo. Utang ug utang namo nga kanimong tanan. Salamat kay Ginoong Dios. Dili kami makabayad sa among kinabuhi. Dili kami makabayad Ginong Dios tungod sa imong pagkamaayo. Dalaygon og silimbahon nga Dios walay katapusan. Imo ang kaymayan kadungganan. Kay diha lamang kanimo ang among tinud nga kabulahanan kalauman sa kinabuhi. Busa tabangan og tabangan mo kaming tanan, ug makabarog kami nga maligon, makalahutay kami hangtod sa imong pagbalik. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Bisan pa Ginong Dios uban sa makaigsunan sa nagkadiyang makanasuran. Ikaw magapanalangin kanilang tanan. Hatagan mo kanunay sila sa kusog kabaskog. Ilikay sa tanang matang sa makadao. Silang pagpaninginaboy, silang pagpaningkamot. Ning mapanahon na panalanginan mo silang tanan. Nga ning mapanahon na ligunon mo ang matagusan. Ning mapanahon na magbadasigon sila sa pagalagad. Ning mapanahon na Ginoo Dios makapadayon sa pagalagad ang tananaw makaigsunan imo makatawhan. Nga ning nasudnong Pilipino. Panalanginan mo, tabangan mo Ginoo Dios. Ayaw pasagdi ang matagusan. Ikaw magabulig sa matagusan. Kay ikaw lamang among dalangpanan. Ikaw lamang magtatabang sa kanunay. Katong nga doon nga problema suliran, balatian man. Ikaw magapanalangin Ginoo Dios gikan sa limpolo hantod sa lapalapas sa mga tiil. Ning mapanahon na Ginoo Dios ihatag ang kumplito nga kayuhan. Pinagi si mong gamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Tabangan mo ang tanan. Buligan mo ang tanan. Ikaw magapulig sa matagusan. Dalaygon ikaw sa lay katapusan katunong mga problema na kulangan sa pinansal ng mga orasa, panalanginan mo, supplyan mo sila sa maragayaon ng mga panalangin. Ikaw magatabang sa tanan. Dalaygon ikaw kan nakutong na kulangan sa pagkaon sa matakanugon niya. Ikaw magasupply sa madagayaon. Katong mga magtiyan nga walay pagsinabtan ni mapanahonan. Ni mapanahon na Ginoo sa tagi sila sa gugma. Adog atagi sila sa espiritu sa pagkamapayinobsanon. Kalinaw nga magsinabtanay ang tibok panimalay. Uban sa mga kabataan mga buutan ng mga kabataan masinugtanon ngadto sa maginikanan. Ikaw magapanalangin bisan sa mga teachers. Panalanginan mo ang tanang mga teachers. Nga din usab naka-prepared sa mga module, hatagan mo sa kusog kabasko. Uban sa mga estudyante sa mag-answer sa module, hatagan mo kaalam kay balo. Bisan pa Ginoo sa mga kapulisan kasunduluhan nag-implementa sa balaod nun, hatagan mo kanunay sa kusog kabasko. Uban sa mga doctors, mga nurses nagatiman sa dunay mga balatian, ikaw mga panalangin. Uban sa nagatiman sa panggobyerno gikan sa pinakalabing ubos ngadto sa pinakalabing tasotong sa katilingban, ikaw maghatag kanunay sa kusog kabasko. Uban sa tanan Ginoo Dios nga nagaatiman usab sa hustisya kangayan, Supreme Court down to lower court,
ikaw magapanalangin magaproteksyon uban sa tanang mga empleyado nga din Ginoong Dios panalanginan mo hatagan mo kanunay sa kusog kabas kung ilikay sa tanang matang sa makadaot. Lahigon ikaw pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw bisan ang makaigsunan ng mga panahon ana sa kabuntagon magasugod usab sa pagpanarbaho auban na sa kautuhon kahaponon kagabion ikaw magapanalangin magaproteksyon Ginoong Dios nga samtang magkinabuhi sila panalanginan mo ang tanan nga ang uban magkakatulog nga panahon ikaw magaproteksyon hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog ikaw magabulig sa matagusan pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw imo ang kahiman kanungganan sa walay katapusan pinagi sa mugamanan ngalan sa ngalan ni Jesus amen o amen. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat ning maoras sa siyang kabuntagon ang Ginoo magapanalangin sa matagusa og ning maoras salamat sa atong programmer director nga kanunay sab nagpagamit alang sa kaymayan sa Ginoo uban sa tangkan mong tanan mga nagasunod mga listeners viewers ang Ginoo magapanalangin kaning tanan uban sab sa atong mga kahigalaan